जय जगन्नाथ जय माँ विरजा। नमस्कार दर्शक बंधु, अमृत कथार आउ एक सुंदर अध्याय को मु आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। उपस्थापक वैद्यनाथ पंडा। आज एक स्वतंत्र कहानी आम मान भर सब दर्शक बंधु भाई मैंने भौणी मैंने आम भर सब गोटे कथा उठे, भगवान आम दुख शुणुनि, भगवान सब केते पारे आम क्लेम कर भगवान ता कथा शुणिले मो कथा शुणिले, भगवान ताकू बर देले मते देलेनि, भगवान मो पाई किछि करूना, किंतु आमे केबे प्रश्न उठे नांती जे भगवान को पाई आमे कौन करिछे, भगवान को आमे कौन देइछे। भगवान जतेबेले आमको सृष्टि रे जन्म करिसंती, तांकर आशीर्वाद रो आमे जन्म दिन सृष्टि पाई किछि अवदान दबा पाई, सृष्टि पाई किछि करिया पाई बा सृष्टि पाई हमर कौन अवदान अछि ताहाको ही प्रथमे देखंती। परहिताय स्वर्गाय पापाय परपीडनम, आमे केते परर हित चिंता करछंती, आमे केते परर अहित चिंता करछंती, आम निजर स्वार्थ पाई केते आमे परको दुख दैछंती, आ केते आमे निस्वार्थपर भाव रे अन्य को साहाय्य करछंती। याको धर्म निकेतरे तोलिला बेले भगवान तोली आमको दियंती। आरो गोटे कथा अछि, श्रीमद् भागवतर मध्य लेखा अछि, उद्धव श्रीकृष्ण चरित रे, उद्धव मने रखिथिबु मु मले मते तू पाइबु। ए बड़ आश्चर्यर कथा। उद्धव से तब हतचकित होइथिले। आमे दर्शक बंधु मो प्रिय भाई भौणी माने आमे से जगह को जीवानी, से प्रश्न ऊपर को आमे जीवानी। आजिर कथा, आजिर प्रसंग, आजिर शीर्षक भगवान कार दुख शुणती। आशा करे भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, आपण निजे अनुभव करि परिबे जे काहेकि भगवान आपणकर डाक शुणिलेनि। हाँ दर्शक बंधु, जदि अमृत कथा ओडिया चैनल रे आपण प्रथम करी ए कहानी के सुनुचंती, तबे आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, खास ये सुंदर सुंदर कहानी शुणा पाए। ता छड़ा सब्सक्राइब कला बटन चिपिला बेले पाखर गोटे बेल आइकन आसुथबो, ताकू मध्य दबाई दिंतु, जद्वारा कि आपण नोटिफिकेशन पाई जिवे। आसंतु जीवा कहानी ऊपर को। भगवान कहा दुख शुणती। कौन से एक गाँव में गोटे छोटिया कहानी आपको कहले उदाहरण दिले आप बुझीपारे। कौन से एक गाँव में जड़े धनी लोक बास करुले, अंडर रे केते गुड़े पड़ा था, से कहला जमीदार बोली। एबेका भाषा कहले से होचंती धनी लोक, आग भाषा कहले जमीदारी शासन चलता, अंडर रे किछि गाँ रोला। से धनी व्यक्ति जनक विराट व्यवसाय, जमी बाड़ी कौन से अभाव नथिला। से कौन करती प्रत्येक लोक, किंतु से प्रत्येक को धार्मिक भावना को से सम्मान दियंती, श्रद्धा करती। तेणु सब गाँव में से कौन कले ना गोटे गोटे मंदिर तैयारी कले। सब मंदिर पाई ठीक रीतिनीति जमी भाव में संपादन हम से हिसाब से पूजारी ब्राह्मण नना ये सब को खंजी दियंती। किंतु दिने कौन से दिन से मंदिर को निजे जाती नहीं, चली थाए बेपार भी भल चली थाए। हठात दिने समय पलटी मारिला, कारण समस्ते होचंती इच्छन्ति दाम्भिके रखिबा को हस्ते, समस्त भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काले हस्ते काल हस्ते बोली एक कथा जानती पासुरी। काल होची समय होची सबुठार बड़ बलवान। सबुदिन मनुष जीवन में पूर्णमी राति न थाए, जह्नर राति न थाए, कि चंद्रर उज्जवल आलोक न थाए, कि अमावास्या अंधार सबुदिन समस्त भाग्य न थाए। सेमती धनी व्यक्ति जनक भाग्यर एक परिवर्तन घटला, दुखर समय आसला। हठात व्यवसाय बहुत गुड़े क्षति है, कोटी कोटी टंका क्षति हो बेचारा। कौन करेंगे चिंता करें, कौन करेंगे एमती किए साहाଯ୍य दब।
ତେଣୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ତେ ତ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଯିବି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବି, ଠାକୁର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା କହି ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଫସି ଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେବି। ଏଣେ ଭାବୁଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ଭଗବାନ କ'ଣ ଶୁଣିବେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେବେ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସି, ସେ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅତି କାକୁସ୍ଥ ମିନତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ 500 ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବି, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି, ଯଦି ନ ନେବି ସେ ଛୁଆଟା ମରିଯିବ। ଦୁଃଖର ସହିତ 2 ହାତ ଟେକି ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଡାକୁଛି, ତମେ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ଚାଲିଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ମୁଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ଆଗେ ଯଦି ଭଗବାନ ତା କଥା ଶୁଣିଦେବେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତା କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦିଏ, ନିରୋଳା ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ଠିକ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତମେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଅ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କର, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଭିକାରୀ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ତମରି ଦୟାରୁ ଆଜି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି, ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଛି ମାଗିନି, ଦିନେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ତମ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ତମ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ତୁମ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜମି କରିଛି, ତୁମକୁ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦିନେ କିଛି ତୁମକୁ ମାଗିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ, ତମେ ସବୁ କରିଦେଇଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭଳି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ମୁଁ କରିଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ସେଠି ମୁଁ କରିଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ମୁଁ କରିଛି, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଏ ମୁଁର ଭାବନା ଯାଇନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ମନ ଭିତରୁ ଗର୍ବ ଟିକେ ଯାଇନି। ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଭଗବାନ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଦ୍ଧବକୁ ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ତମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଛି, ସେ ମୁଁକୁ ଧରିକି ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲ, ଦିନେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ତୁମର ଦରକାର ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆସି ତମେ ମାଗୁଛ, କେବେ ଥରିଏ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତୁମକୁ ତ ଜାଣିନି ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୁମେ ଜାଣିନ ନା, ମୁଁ ତ ତୁ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନୁ, ଆଜି ଆସୁଛୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗେ ତତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେବି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଦିଏ ନା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ, ସେ ଗରିବ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ମୁଁ ତ 500 ଟଙ୍କାଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଦେଲୁ, ମୁଁ ତ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ତା ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିନିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତାରେ କହିଥିଲି, ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟାମି। ତମେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲ ସତ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇଆ ପୂଜାରୀ ସବୁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ 64 ଭୋଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛ, ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛ, ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ମନ ଭିତରକୁ କେବେ ମୋତେ ଥରେ ଡାକିନା। ସେ ଭିକାରୀ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସିଏ ତା ମନ ଭିତରକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ତମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ତମେ ଆସ ଆଉ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ କିଛି ମାଗିବା ଆଶା ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନେଇଯାଆନ୍ତି,
कार पुअर चाकरी दरकार, कार घर दरकार, कार बैंक बैलेंस दरकार, कार घोड़ा दरकार, कार गाड़ी दरकार, कौन विभिन्न प्रकार जिनिस आशा नहीं आम जाती। आशा नहीं गले भगवान तो अंतर्यामी, आपण खाली पूजा करंतु, ताको विश्वास करंतु, ताको श्रद्धार सहित निज मन मंदिर को निमंत्रण करंतु। थरे जदि सी तुम मन मंदिर में प्रवेश करेंगे देखिए दर्शक बंधु, आपणकर कौन अभाव रहा, आपणकर कौन दुख रहा, आपणकर कौन चिंता रहा ना। यापर कौन आप कहे भगवान समस्त दुख शुणती नहीं बोली, भगवान समस्त दुख जना शुणती। करी कराओ थाए मुहि मोबिनु आनवती नाही, से सबू करती, से समस्त हृदय अच्छा, जी हृदय भीतर को डाकी आनीपारा से तारी कथा ही बुझती। आम कथा केवे बुझे, कारण आम हृदय भीतर तो से ना आमको भल पाती, आम कथा से शुणे कहीं। यही आज कहानी भावुची यापर आप भगवान को दोष देवेनि भगवान आम कथा शुणिले बोली। जदि कहानी की भल लगी था तेज आप कमेंट्स बॉक्स रे निश्चित आपंकर से बहुमूल्य सुचिंतित मतामत दे आमको जन। आज तो समय हो जाए, पुणी देखा आउ एक सुंदर अध्याय सुंदर कहानी सहित से जाए विदाय नौ। जय जगन्नाथ, जय माँ विरजा, वंदे उत्कल जननी।